billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in, amma ba'd. Yang tiang pelungguh sarang-sarang barang-barang hormati kali muliakan Maminda Al-Mukarram Tuan Guru Dr. Andus Haji Kamal Sahtahdi hafizahullah, yang sama-sama tiang pelungguh hormati kali muliakan dane-dane kadus Al-Mukarramun, para ustaz dan ustazah, para penggelingsir, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin wal hadirah, jamaah bini, adian jamaah laki rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jelo sak sangat solah niki lek bulan sak mulia niki tiang pelungguh sami senamian masih tican bareng-bareng, tican paica sehat wal afiah insyaallah taala, tican tendah taufik hidayah inayah, sehingga jelo makin niki tiang pelinggih baun tengiring sarang-sarang merayap memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara pelungguh sami laksana makin niki ada tican barang-barang pulih keberkahan dari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali kedua ngiring sarang berselawat dan bersalam kepada junjungan alam Nabi suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi satu-satunya yang diberikan wewenang penuh oleh Allah untuk memegang syafaatul kubra atau syafaatul uzma. Sande narak man bani nyafaat lamun dek man Rasulullah. Bahkan nabi-nabi sak lain pun melet insa jadi umat Rasulullah. Tetapi memang sudah takdir Allah, seorang nabi tak boleh lari dari tanggung jawabnya. Oleh sebab nikilah alhamdulillah tiang pelinggih lahir lek dunia niki selung-lung tuah tak dait jadi umat Rasulullah. Awinan niki mudah-mudahan selawat sak tengiring paus baca makin niki, bahkan oleh onek tengiring sarang Al-Mukarram minda Tuan Guru, mudah-mudahan niki sebagai wasilah, sebagai jembatan tiang pelinggih untuk mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma barik alaihi. Nggih, nenek mami, bapa, meme, saat yang hormati kali muliakan, Nabi sak baru sampun tiang pelinggih tican pengajian ataupun tausiah sampun lengkap, sampun nyandang sakjari salah satu hikmah atau isi daripada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma makin tiang ya tiang Nabi untang matur nggih, jadi sekedar perombok pengen tak matur nggih sekedik tuh tiang dunak waktu ya kurang lebih sekitar 15 insyaallah.
Hadirin sekalian rahimakumullah, perayaan Maulid niki denuah araang si Rasulullah layak, termasuk para sahabat bahkan tabi'in. Dia narak wah araang sa istilah peringatan Maulid, sehingga bega para perayaan Maulid niki mun paran pegawian bid'ah sesat mu panitian paling julun kano tama neraka dait tukang ceramah kano umparan tama neraka. Tetapi sila tengiring coba makna kenan bid'ah niki adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Sandinuah karya yang margian si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun meniki Nabi sak taraang makin niki maraantan madrasah ndek nuah minak Rasulullah, jembatan ndek nuah, pantai asuhan dinara, susun buku kitab marantan Majmu'u Maulid Wadi'ah niki teh, ataupun kitab-kitab sak lain dek nuah Rasulullah. Dongja makin pinak madrasah, pinak jembatan, pinak pantai asuhan tok terunguk kanak yatim maupun balu-balu toa, ataupun susun kitab dan lainnya. Dong senuk bid'ah, dong selapuk para al-mukarramun tuan guru sairak jamaah pinak sak baru-baru niki dong ja neraka doang yang tahu tu. Lagu sila sak baru-baru niki wah tak nyata ruan manfaat, nyata ruan hikmah, nyata ruan bagus teh. Andin di arak madrasah berembe keadaan umat bijajarin tang pelungguh. Andin di arak jembatan berembe ya kesulit yang pelinggih untuk bersilaturahim kanca tetangga. Andin di arak pantai asuhan mbe tok tengiring rungu anak yatim sak mulat perintah si Allah Ta'ala untuk tengiring rungu. Bahkan termasuk ara'aital ladzi yukadzibu biddin, termasuk tiang pelinggih adalah dengan sak membohongi agama sendiri lamun diandek pelihara anak yatim. Berarti pantai asuhan dan lainnya termasuk pergaulan bid'ah. Lagu bid'ah sak termasuk hasanah, bid'ah sak sangat solah. Walaupun sebahagian umat Islam dinar anggaran bid'ah hasanah, pokok bid'ah ja dolalah doang unin parane. Lagu ndotang sila dendek kirim pekejuh yang pelinggih ja merayakan Maulid Nabi niki memang tidak pernah Rasulullah secara fisik, tidak pernah sahabat. Lagu loba lalu ruan hikmah, lo beraduan manfaat taraang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyaka-nyaka dalam hadis Rasulullah bermanik, walaupun hadis niki dhaif dan bau jadi putusan hukum lagu papa ibadah aja kanggo. Nabi manik Rasulullah, man azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sai peagungan pemulia rayaan jelo bulan lahir kaku, kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Aku sendiri ya syafaat terak le jelo kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dek man Malik bahasa Abu Bakar, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah bahasa. Bekoar Abu Bakar le harapan para sahabat sak lain. Nabi bahasa Abu Bakar, saya anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafkah manfaatan kepeng nara 4.000 atau 6.000 untuk niat haraang Maulid Nabi, kana rafiqi fil jannah, aku pastiin barang di dalam surga kaca dengan senu basana Abu Bakar. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Umar Malik berbahasa, man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mudkahang harta dua karaan arak sedirham 1.000, 2.000, 10.000. Nabi Malik 100.000. Tiang pelinggih beli sak meniki-niki, beli punti ndek murah mangkin. Ya kan tai kajin selapuk. Buluan tai kajin. Selapuk tai kajin mangkin, lantung-lantung ustaz tai kajin mangkin. Subhanallah, milun tiang las padahal tiang ustaz-ustazan tiang.
lagu milun telah semakin subhanallah total lain tengiring tetenak untuk ngarang maulid Nabi selaput pada tai kajin makin niki senamian nggih. Maka basan Abu Bakar basan Sayyidina Umar percis marak syahida Badrin wa Hunain, percis milung diri Rasulullah lain perang Badar dan perang Hunain sa terpimpin langsung isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perang senamian sabim pimpin si Nabi dalam irup Rasulullah 27 perang. Lagu sa paling belik perang adalah perang Badar dan perang Hunain. Nyaka mangki ni si belik teabadiang solawat Badar isi belik. Perang Uhud belik masih. Perang Handak belik masih. Lagu ndek mandait ke belik perang Badar senamian. Bandingkan antara sekek banding telu belik luar biasa. Dengan Islam sekek, dengan kafir telu. Lamu secara matematika aja sulit ya dait kemenangan. Lalu karena bantuan Allah dan berkat istiqomah dan perjuangan Rasulullah waktu niki menang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi belik senamian nyakan diabadikanlah oleh orang Islam selawat Badar. Sak sampun baru tiring paus sareng Maminda Al-Mukarram Tuan Guru. Sak berembin-bin tengiring ucap, berembin-bin tengiring laguang anu mai doang. Ya sudah sambil bermusik mai pahala dah. Ya sudah sambil berunjak, sambil merampek, sambil lowong. Nabi jak selawat badan niki enak luar biasa. Lagu sampun dah baru dendek dibaca juluk Malik nggih. Etang matur sekedik lanjutan. Begitu pula dengan sahabat-sahabat sak lain senamian, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, kemudian Utsman, Ali dan sahabat-sahabat yang lain menyatakan bahwa begitu mulianya Nabi merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kesempatan niki senamian ya tang matur sekedik kembek Nabi jadi contoh dait Nabi sak contoh lek Rasulullah lek zaman-zaman makin niki. Niki wah judul nggih. Kenapa Rasulullah dijadikan contoh oleh Allah? Dait Nabi contoh sak teturut lek Nabi lek waktu zaman tirup tiang perlu sami makin niki. Lamun narak dengan mun suruk sampi contoh manuk tak bersuruk senuk naran deng ketahun kena. Manuk suruk contoh bembek tukang suruk naran tongkolok pikiran. Sak mula pok nyocok tiang lamun manuk harus suruk contoh manuk, lamun bembek harus suruk contoh bembek, lamun sampi harus suruk contoh sampi, lamun manusia harus suruk contoh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi basyarun manusia tetapi la kal basyari ndek pada marak manusia biasa. Jadi nyocoklah tiang pelinggi temanikan si Allah untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Saya berdaitkan ke Allah, saya mele senang bahagia akhirat contoh Rasulullah, karena Rasulullah adalah manusia marantan kamu manik Allah dia tok contoh paling solah. Hadirin sekalian rahimakumullah, lamun narak makin saya paling solah cara ngadek pasti Rasulullah, saya paling solah cara mensare pasti Rasulullah, paling bagus cara katuran baik belanggi atau medahar pasti Rasulullah, paling solah cara bergaul pasti Rasulullah, paling corak solah cara berkuaca pasti Rasulullah. Pokon selapuk-lapuk ada pada diri Rasulullah, karena nenek bermanik laqad pasti kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Li Rasulullah seluruhun solah doang, basan solah, pengemus solah, cara nyerminang solah, cara margi lampak jamak-jamak solah, cara melingi solah, cara mensari solah, cara nada tonginem solah. Pokok Nabi jak nyocok menjadi contoh senamian. Bahasan Nabi senamian, lamun tentu kangen jok aku bahasan Nabi arak tandan pertama tandan pasti ne luek ten sebut, pasti ne luek ten ucap, luek baca selawat pira kali baca selawat leone subhanallah. Lamun kurang-kurang cinta tiang pelinggih tidak akan mungkin senang pelungguh baca selawat. Salatullah mai sedanan
sallallahu ala Muhammad. Mai sedar. Qamarun, qamarun, qamarun sidna Nabi, qamarun. Mai sedar. Dengar hadik tang lagu. Pelingih jaitam jaga. Muarak batur tang aran kamar, Kamarudin. Wan besia. Kurang lebih 2 minggu besia selung-lung dek saling patuhin. Musninan lito jok bale, dah aja batur dek ustad. Kan patuh dekan jania, dah aja kembek sangka. Aneh dah aja bae. Wah 2 minggu nek wah kewak, kun selunuk ni dek kewak semamen. Kembek sangka. Pokok aneh wah, sia kancan barang kelas dah ya baca nano. Menin dan semeton sila. Sida wah berkeluarga dek tak mungkin ya tiang ya. Tahu nasihat pelungguh, dit epen balik denuk lebih pinter, lebih tengah si tiang. Meni besila. Kan je laik demil lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selapuk gumi alam, kumilit kumalat isin negari sinai senang bahagia. Selapun pada senang. Wa nataqat bihamlihi kullu dabbatil liquraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah. Kan ja 50.000 tahun sendik manarak dunia bu bapak wantat pinak Nur Muhammad demin waharak manusia oleh tole aras Nur Muhammad niki terpindah hojok Nabi Adam. Waktu niki senamian lek punggung lek bungkak Nabi Adam ia tahu cahaya nunas Nabi Adam karapan Allah, wahai Allah dah pindah gama Nur Muhammad kendek gama lek dak buka kaji adek lek julu gama pertama di tang semen, kedua malik di tang semen temuri malaikat sak tetap sujud jok Nur Muhammad terpindah jok telakar Nabi Adam berpindah malaikat senamian untuk sujud kepada Nabi Nur Muhammad sak temanikan si Allah Subhanahu wa taala kena wahai malaikat sujud jok Nabi Adam. Waktu Nuh sandai mele sujud cuma iblis. Lagu sebenar pada hakikatnya ndek nak sujud jok Nabi Adam, lain nak sujud adalah Nur Muhammad sak sudut si Allah Subhanahu wa taala. Terus menurun ojok bijan tujok sebinaan kontek cerita tiba kandungan Siti Aminah mami bini nato inak si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demin wahdelik rahim oleh terpindah Nur Muhammad niki senamian wa nataqad bihamlihi bi selapuk isin laut, isin napi bumi, bahkan isin langit pada bercerita bahwa Muhammad nane wan tak tepetianan, wan tak teboksangan dengan bahasa Arab yang sangat fasih. Bembek pada bembek bercerita dengan bahasa Arab, Muhammad nane wan tak tu tepetianan si cemoh luar biasa. Cemoh gembira luar biasa. Bahkan mun pelingih sampun te bacang baru nyakan-nyakan seluruh lolon kayu waktu niki senamian jani janah mula buat masih hijau pekuning janah langsung makan napiaran bih nunduk melet lon tebau si senang sa wan tak tebosangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin ternyata teduh lapir jelon dang maulid wah seminggu jaga nut aron ndek engke anu nuk tebadung jamak pun dik niki makin ndek kayak condong tebadung ndek manwayan tebadung coba sila baru niki dalam buluan padahal lek driki ndek arak bae tal buluan dah sangka niki tu numpuk lek tanak kaken anggur ndek narak seke-seke makin subhanallah punti ya ruang gersang subhanallah belang nek to anak punti kaya be priak hai punti niki lagu sangka buak niki doang tahun itu berkah maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang dek tang bedoi bangket jaja tu jak nuk luwek lek bale mangkin mun dek sadu de jauh karo bare tang penoang itu ndek man keciput ndek man aneh keciput ciput taran ge sat pelode-loden keciput bikan pelinggih keciput anu luwek bih bergeritik mangkin dengan adanya apa maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbe kegembiraan senamian kembe ampun gembira lalu saling cerita betian main Siti Aminah nane jak lahir Nabi Muhammad sehingga
baluk tahun ndek narak Nabi suhan Nabi Isa tangkat si Allah ojok langit kedua senamian 570 baluk tahun kareng-kareng 600 tahun ndek narak Nabi senamian berembe ke petang bumi alam misi ilmu dan lainnya ada nia atau te arak yang pelungguh nenek mami ia atau te mate berembe nasib li akhirat untung makin setelah lahir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi de berjilbab si cinta jok Nabi girang tang liwat langan deriki sejulu-julu masih tang kode di arak girang berjilbab le deriki bempar-empar terus girang dengan luek dengan menyusuk tele Sri Rurung wah tang tele arak susun mbeh jaga wah mate jaga nu apa nara nu jeluak ndek tangi tele wah lek julun tang tetele barang solah ja endah payun tetele lagu dosa lagu makin karena apa lahirnya Rasulullah wikan karena menutup aurat menutup kepala bagi orang perempuan wajib persis marak kewajib sembahyang dan puasa saya enggak sabesuru Allah Subhanahu wa taala luar biasa ki ingas-ingas jamaah lek deriki dan cara cerita tang si dane kadus ada cerita tang mudahan tang arak jodoh tang lek deriki ingas-ingas subhanallah oleh onek tang mudahan tang mulai wah pide nang di tang masih tang berduit senina arak sekit dia lamun arak balu-balu sawah berembe baun wah kada susah aneh si murah tu menus namian ternyata apa ternyata seluruh senang luar biasa nyakan selapu-lapun pada senang 570 baluk tahun oleh tebilin si Nabi Allah Isa alaihissalam dek narak nabi-nabi semai dan menu kesenangan gumi alam waktu senu senamian sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi amin ya rabbal alamin. Nah sekilas singkat bejulu tulak malik ojok judul sak baru kembek Nabi tepina kembek Nabi tepina jadi contoh dait ngapi aranan Nabi sak contoh li Rasulullah baru matur tang 15 menit makin enggai 15 menit kareng 4 menit tunas maaf nggih kareng 4 menit mudahan dendek ngantok pokok dengoam tu selesai ya hantan nggih mun melet lo selesai bareng jam habini dakat dendek man ngoam dengoam baik tutuk langsung ndek tangan rombok-rombok pokok aro pendak kane sida bengoam wajib tangan mentelah oam bahasa selesai wah berembe-rembe dok langsung berdoa nggih iya jadi ukuran manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyocok yang pelingih mencontoh Rasulullah kembek karena Rasulullah adalah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi manusia yang tidak sama seperti manusia yang lain. Tetun manusia lagu den pada kelas marat yang pelingih. Rasulullah orangnya nabi hebat. Selapu ton hebat Rasulullah. Cara bahasa mangkin multi komplek, mben multi, mben komplek, hebat, selaputun hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyakan jadi pimpinan perang, beliau hebat. Rasulullah nyakan pedagang, hebat. Sangka di arah alasan tiang pelinggih beremben teh ke contoh Rasulullah tiang jadi pedagang. Nabi oleh umur siwak tahun pedagang senamian. Luah kota. Luah negara Sam lain pedagang. Lagu aku guru berembente ke contoh Rasulullah Nabi bu'istu li muallimin nas. Aku tutus si Rasul si Allah Ta'ala jadi guru jok seluruh manusia. Lagu aku ni jaring Nabi, jaring kau polisi, jaring TNI, Rasulullah panglima. Pembisnis Rasulullah pembisnis. Pokok selapu-lapu Rasulullah komplit. Nabi ada contoh arak doang li Rasulullah. Lagu aku ni kepala keluarga Rasulullah berduin sebinian, berduin selakian, pira sebinian sampun dah wikan, pira bijan sampun pelungguh wikan. Lagu Rasulullah di segala bidangnya hebat. Waktu sak jadi panglima hebat, waktu berdagang paling hebat,
Waktu Rasulullah jadi guru paling hebat. Lek dalam rumah tangga Rasulullah hebat luar biasa. Lamun tiang pelinggih manusia, lagu ndek selaput tot hebat senamian. Kadang andin arak deriki kepala desa. Ini dah hebat lagu lek bawa napi bawahan pelunggu doang lek setap dah hebat. Belum tentu sudah hebat lek seluruh gubuk, belum tentu. Lamun dah sili dah menggah lek kantor, bis setap dah bis nunduk ndek narak bayi bani kembe si hebat dah. Tedok ni dengan sepi. Ya si hebat. Arang kepala dinas mungkin dia hebat lek bawa di apa lek bawa dia, belum tentu hebat lek balik. Lagu Rasulullah selaputon hebat. Kepala dinas sak menulung dan sili lek kantor, anak bawahan bih unsang nyet si lilan dam. Datang balik mau berdait kanca sebinian. Mbe jawah delumbarnya kesenian, mu tepecek belong kelambin. Maaf bang Karib, maaf ngapa lek uit dak kena menu. Mun terbaik tang cantik, mun pantau kotak, tedok baik. Padahal baru hebat. Lagu lek julun sebinian belum tentu hebat. Rasulullah selaput don hebat, nyocok menjadi uswatun hasanah. Dan nyocok contoh tiang. Karena mungkin tiang tahu tang hebat lek bangkat doang, belum tentu hebat lek balik. Lamun Rasulullah ja selaput don hebat senamian. Terus kenapa Rasulullah itu dijadikan contoh? Karena beda dengan manusia walaupun beliau manusia. Beruan beda Rasulullah. Rasulullah mantan sifat kita mensare, nggih. Ita mensare manusia, nabi manusia mensare. Cuma lamun nabi mensare sekedar merem penentang doang. Ate jak tetap meleng. Lamun ita mensare berembe. Oh, oleh total, oleh ujung cokor sampai ujung rambut, bih mensare. Mbe conton, dodok doang, sulit dengan se. Marak bahasa retot, penduduk ang batik. Nun ten nonek klema, mun dek terbalik-balik, ndek mbaya lain andang deh. Tiang pelungguh manusia, kembek tiang pelinggih deh. Elor tite. Nabi elor masih nia sengan manusia. Lagu elor Nabi niki dawa Oat bapak bukti nan nyaka lalu margi yang hijrah Rasulullah oleh kota Mekah menuju kota Madinah semandah juluk le sekek gua sur senamian uhan semandah le driki le gua sur senamian teiringi si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu demen tole pucuk insyaallah mudah sidar nasiban le maaf ya rabbal alamin nasib haji atau umrah insyaallah ya sidar tebeke lumbar tu lai gua sur untuk ziarah lek pucuk gunung niki tahu. Driki tempengitan gua ndot juluk Rasulullah bahasa Abu Bakar. Gua ndek nuah telai niki siapa tahu berharap lepang ulah ataupun tengeru tang persik juluk. Awak bahasa Nabi. Wasa persik senamian nggih. Sekek riwayat mengatakan tekakok juluk. Sekek riwayat mengatakan ndek man tekakok. Bersih di arak nabi-nabi dawak Rasulullah di arak nabi-nabi pelinggih dan berjuluan di Rasulullah tama gua tiring si Abu Bakar lelah kecoba bahasa Abu Bakar oh sila dem nyari langsung bertelosor Abu Bakar Rasulullah mensare tole iwa Abu Bakar searan dengan lelah marak batik sabaru nut lepas di nut langsung mensare Rasulullah pas petlojor Abu Bakar tolik bawa cokor Abu Bakar niki onek dan wah periksa si Abu Bakar arak loang ia to melikus ulah konon cerita ulah niki 100 tahun wah antos Rasulullah lek gua senu kena wah mau cerita oleh Nabi Musa alaihissalam wah dengah ya itulah niki enten arak Nabi lemak aran Muhammad lahir to Mekah aran mami lakin Abdullah mami minin aran Abinah ya anta manikan si Allah hijrah jok tolek Madinah lagu yang semadah lek sekek gua senu taranin gua sur mudiau lek mulai lampak ulah senu antos Nabi Muhammad tolek dalam gua sur 100 tahun lebih pas nyari Rasulullah mempertelojor Abu Bakar bu bapak mu langsung Nabi aran sekek riwayat ulah langsung dekakok sekek riwayat je tengeru dia langsung Nabi langsung telelet Nabi Abu Bakar sakit luar biasa nun telelet ebak menyengat
sakit luar biasa. Ranjak tengguru nara apa nih? Aneh, dah kadek tengguru nara apa nggih? Buat terdoa gitu. Langsung litek pageran si Rasulullah tahan sakit. Lagu searan dengan tahan sakit bu bapak, mesti naik penentang sugud. Jamaah bini sak kirang lalu, mun tembanggahin tersilik si selakian, mun tak dek bani nontok, selulung air penentang tak sugud. Ya wah nih jamaah bini. Dan semen nangis terdengar si bijan atau dengar si keluarga. Mun tak terus air penentang terus teh lagu mai ruan nggih. Jamaah bini sama si bajang lagu. Mun hatoak nangis maka meremblek tepi cak. Pengere yang bedak berdoa teladang turun tangis. Aduh mulai nak mai ruan nangis jamaah bini sak berdoa teladang turun tangis. Sale driki dan turun tangis jamaah bini mantap mun nangis driki lain. Lamun 10 tahun turun niru saran. Ara lagu 10 tahun tuan turun nelor. 10 tahun tuan turun tolek. Ya dan teladang. Besermil langsung ngitik tipak sungap sangkep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah mendangi ngasa. Serminang ke Abu Bakar kenya kelalu besik-sik nangis dah. Yo. Langsung turas Rasulullah Abu Bakar. Nasane turut ke menu. Ande cerita ande. Nane ne pina angen bijajari senina ne sak tolek Mekah badek ke. Ande Rasulullah ande. Badek ke nane to nesen milu turut ke pindah jok Madinah nenten Rasulullah ndek marak niki menunangi setia pesan Nabi naen tang kembek no naen ne abba kemben teleles sit tengeru ende oleh onek barak ke pesan Nabi mai ti alai naen pesan Nabi ampura Rasulullah mau meniki Bismillahirrahmanirrahim cuh nun tetijuh bak lalo ngelet lalo kepes marak biasa. Coba tijuh pelinggih dah. Arak bayin dah lelet si ulat atau si tengeru. Coba papuk nini de tijuh saya nebak. Tuh nin koreng kau jari no. Kembeng karena Rasulullah memang manusia tapi beda dengan manusia biasa. Nyocok Nabi jadi uswatun hasanah. No. Mu Nabi contoh kareng kelebihan. No, kelebihan. Nabi contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa paling tenang hirup Rasulullah. Sa paling tenang hirup Rasulullah. Le dunia aram tenang hirup bapak. Saya paling tenang hirupan tukang parkir. Luwe tukang parkir le deriki. Saya ngasak tukang parkir yang petang contoh tukang parkir. Watang bedait le penempatan napiaran cakra. Ternyata deriki oleh dah. Nak kakan dek sak ketuan tang beolek de tuan dek kena menu andek menu jak tang barak noh tiang lagu dek jak ketuan tang belum pada mak basan riki be tau dah pelinggih dah niki le bagian bakan oh nggih ndek sak kena beolek dah apa menu tang barak noh dekat balen noh mula tanggu ni lagu ndek jaga hadir le riki lumbar markir jaga paling tenang hirup coba silat tukang parkir laka menu kuluik motor ndek nuah bae sombong. Wah detle sombong. Terbaik dengan sekek-sekek tersetiaan ndek nuah bae susah. Macam motor datang. Arah masih ik arah mobil parkir macam ndek nuah bae sombong. Bergerak macam lain kuluik ndek kuah. Terbaik sekek-sekek sampai bih ndek nuah bae kaya susah. Sangka enggih tahu tak kaya anu dengan. Ndek nanu nia. Lagu kembe nampu marak nikis namian karena tukang parkir tidak pernah merasa memiliki tapi sekedar merasa dititipin. Dua kara sehingga Allah jujur besila. Harta benda Allah, selakian Allah, sebinian Allah seluruh searak melekat lek julu muri senamian. Lamut mele tenangi rup sekek modal. Yakini bahwa selapuk sak melekat, searak sak sida simpan maupun sak disimpan semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nya kenara ndek sida sombong karena doain Allah. Mun terbaik si Allah ndek sida sombong, ndek sida napi susah minder kembali karena sak bait adalah Allah sak jadi ngepe.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senamnya ketika beliau ada musibah, ada bencana, ada masalah, dia sudah para nabi dia beri masalah beratan masalah Rasulullah seita. Nyakam perang Handak Rasulullah masalah belik musuh lek julu kancan sekedik. Dia tahu bahwa apa? Segala-galanya ini adalah lillahi ma fis samawati wal ardh. Dua nenek doang apa syarat lek langit dit apa syarat bumi. Dua nenek doang nabi-nabi sak bin kuasain si Rasulullah. Maka ketika itu Rasulullah langsung munajat kepada Allah melalui solat hajat. Dia menwas solat hajat Rasulullah, mendapat petunjuk Rasulullah, harus pihak Nabi, harus pihak Allah, harus pihak Ghorah. Tenang Rasulullah kembali, karena selapu-lapu ini adalah doain Allah, sangepin aturan Allah, maka selain munajat Allah subhanahu wa ta'ala. Sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun marak niki terjamin dari Rasulullah, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Raja Nabi di Raja Rasul, Rasulullah sebut dalam kitab berjanji niki liban gati humila bi Muhammadin Rabbul Bait. Demi petianan Nabi Muhammad langsung pada senang selapu isin bumi isin langit warabbal bait, ia sakjari pelihara, ia sakjari doyang, ia sakjari rungu Baitullah yaitu Ka'bah. Kemudian wahwa imamud dunia wal akhirah, ia pemimpin dunia dan pemimpin akhirat. Dan Nabi anda wasirajun ala ahlihima, ia jadi tangon dengan irup dunia, ia tangon irup akhirat. Rasulullah sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senamian dakak meniki ruan terjamin si nenek jadi nabi paling mulia. Lagu ndek wah lupa bersandar jok Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali selapu-lapu senin dua nenek bahasan Allah bahasa Rasulullah, sangka nabi-nabi masalahan tetap bersandar jok Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW dalam kisahnya kalau dia munajat bak cokor nain Rasulullah bak senamnya isi kembe isi munajat tahajud malam oleh demi lepas isak mensari semendak langsung Rasulullah munajat kembe dia butuh Allah ya ruan niru kemiskin bahasa Nabi keluargaan keluwe anak jaring keluwe masalah keluwe perjuangan keberat, maka dek narak lain jadi tunjang kirup Allah subhanahu wa ta'ala. Sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dek nuah lupa ibadah, tetkalan ibadah tenangnya luar biasa. Mulajak Nabi wah jadi Nabi terjanjin surga, terjamin surga paling mulia. Mula dakan dek sembahyang pasti terjamin surga. Dek berdua dosa Rasulullah mulajak dakan dek sembahyang dek nak berdua dosa. Lagu justru Rasulullah menampakkan kepada tiang pelungguh nia paling rajin ibadah doang senamiannya kena bak cokornya kena bak nain. Subhanallah. Nyakan Siti Aisyah berbahasa, oh kakanda tercinta Muhammad menu gaman sida sembahyang abak nain sida tia apalah aku nu abdan syakura. Oh Aisyah segerah kendek ke aku melet tapi nak jadi panjak Allah sak paling bersyukur. Niki jawaban Siti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembeen karena Nabi Muhammad sangat butuh Allah. Yang pun tenangi ruh bak nain Nabi isin ibadah. Lamun jamaah tanak kaken bak nain kembeen diabetes kencing manis asam urat ben lumbar tia asam urat betis sakit lalu bak langah terdengar jamaah tanak kaken bak nain siin tahajud pasti bak nain kembe. Subhanallah. Maka makin aja sila contoh Rasulullah sallam mun terkayun irup tenang saya dah contoh Rasulullah berbentanan gantungan irup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin senami rahimakumullah, mudah-mudahan Nabi seadut yang niki budaya mampadit berkah. Mudah-mudahan Nabi seadut yang baru niki lamun solah datang oleh Allah ta'ala sila peluku sami amalang lagu lamun lengek ja tiang lek datang tiang tunas maaf sak belik-belik nggih kurang dit lebih atau tiang tuang tunas sampura maaf belik-belik tang. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.